Day one is me boba haino sacrifice kay ko piri tongo hamai maro sini brother Bipul oma haikeno sini brother Dhananjay senior leaders joto asuga dang sowo tai phaimanja phaine ani rangsak ni masong ani rangsak ni baisong tai joto rangsak ni lokorokno hamjak ma tai chobani chibai thanai 27 tarik ni simi campaign nongkhormani puya gangke 25 तारीख को नॉमिनेशन सबमिट है क्या 26 तारीख को स्क्रूटिनी कंप्लीट है क्या 27 तारीख नि सिमी का संग नौखो का 26 तारीख नि हरो आने हरो फोन खाई खरक सिनी वारियर सोकनो बुमुंग तो सालिया सर सिनी बीजेपी नि प्रार्थी डेविड बा बलाई के yang hor samung khai tong khable जों दिन रात सामुंगा खायलायनाय ठीक 27 तारिखो जेबाबे सानसाबायनो जों सामुं खायका बीजेपी खायनाय रखनि बोखा आसका हता सांजाका त्रिपुरामो थानो मेचेनानि आबो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आबोनि परे श्री त्रिपुरामो थानि जे पार्टीनि संगठन चालक तंनाय रक जागा जागाव थांगांगे सिनि खरं सब लाखनै बसगांगनो रदखना जेबिएल नि जे बक्स पाइतु वै जे बाबे जागा जागा थाङै जों कपि लायखा बीजेपी राव हरहरगाय खांगारियाक सुङै मगलायो खांगारियाक सुङै मगलायो ओ दा रुथु संताम जनिंका ब्रादार रिटन संताम जनिंका ब्रादार Dhananjay संताम जनिंका Kok pirmang BJP no sapkai rbai sina bro tai sem 2-3 vote chunu se manang sombo baniya oba haike samung khai to khai se tini jebabe Ramchandra Gado sengkhangai kok pirmani pore luku rokni je hamjakma sengman kha belai ke ang le khapang khulugui hamjakma tai chobani jibai maya faru haisi তিনি যত বিসিওনে থানে সিংমানি পরে যতনো সাউ বুবাগ্রানি লগি সিংতং রসরস নগর বিসিওবে সিং ফাইকে 2-3 বার ফিয়া পনিত্রামো তিনি পুইলা পনিত্রাম রক দি লুকু রগলে তামো হন বিজেপি দা পাইনে না তিপ্রামো দা খরং তামা সে জীবন না বিজেপি দা পাইনে না তিপ্রামো দা আন্দ্র সদা ভোট নাই না পদ ফুলো Buba Grano da vote nanya Dr. Manik Sano. Right. BJP ro cinta nangza wahai si. Tini sengta menibagi coba kai. Hoi to joro sengmeni patra thenglai kok salayu. Dia wan sukna ditangkang ke. Kutu kai wan sukang ke. Lai wan azak nei kok. Wan azak nei kok ke karone no. त्रिपुरा राज्य नो तिनी चिकन सा खाइमां आसके खसर का त्रिपुरा राज्य सिनी हाल चिकन था गाइसी एक टाइम में त्रिपुरा राज्य नि आयतन बांग्लादेश नि कुमेला डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मणबाड़ी चिटागंग हिल ट्रेक कक्सिस बाजार नि चकला रुसना बाद्रक सिनी जतना हात मानी मिजोराम थांगंगे yang mami district থেকে চালু খাইয়া अब जतने सिनी हा आसाम थांगंगे bo borok belly ro अब जतने सिनी हा किन्तु sei त्रिपुरा राज्य तिनी फातानि borok bai najaban खसरमां भारत 28 टा राज्य 8 टा यूनियन टेरिटरिज नि बिसिङो थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन थांगा माने 3 नम्बर जतने sei चिकन राज्य से त्रिपुरा रगुं थांगा तीन नंबर चिकन राज्य निबिसिक से मात्र 10,492 स्क्वायर किलोमीटर सिन आयतन 42 लाख नि साइपनो बरक दिनि तंगै दं ओ 42 लाख नि बिसिङो 14 लाख ने तिप्रासा तै 28 लाख ने कुबुनि बरर तब 14 लाख तिप्रासा लमके 7,132.56 स्क्वायर किलोमीटर तथा 70% जागाव सन्ताबो
ও পনিট্রাম রক তং তমনে হম যতনে এডিসি এরিয়া আর কুমুনি বরক যে 28 লাখ তমনে রকে বরকে মাত্র 30% জায়গাও তমই দং তবে সেই 28 লাখ তমই তমনে 30% জায়গা অলরেডি পুঙ্গি থাকা আগরতলা শহর পুঙ্গি থাকা